And the second question is, why character is important in our life? किरदार हमारी जिंदगियों में क्यों जरूरी है? इसके हवाले से हम बैकग्राउंड जान लेते हैं कि अल्लाह व तबारक ताला ने मर्द और जन इन दोनों को इस दुनिया में तख्लीक फरमाया और उसके साथ साथ इन दोनों को मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम फरमा दिया। कुछ को रंगत में, कुछ को जुबान में, कुछ को नस्ल में, इस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। लेकिन मयार क्या रखा? मयार हरगिज ये नहीं रखा कि कोई शख्स अमीर होगा तो वो जन्नत का ज्यादा मुस्तहिक होगा। ना कहीं पर यह इरशाद फरमाया कि जो शख्स गरीब होगा वो जहन्नम का मुस्तहिक होगा। ना कहीं पर यह इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अगर अक्लमंद है, ज़हीन है, फतीन है, कोई साइंटिस्ट है, वो अगर कोई नई इन्वेंशन करता है तो ही मस्ट बी प्रेज, वो प्रेज किया जाएगा हेवन के तौर पे, उसको जन्नत दे दी जाएगी, रिवॉर्ड के तौर पर उसको जन्नत दे दी जाएगी। ऐसा कहीं पर नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, अय्युकुम अहसनु अमला, हम देखेंगे तुमसे बेहतरीन अमल कौन करता है। जिसका बेहतरीन किरदार होगा वही शख्स बेहतरीन अमल भी करेगा। जिसका किरदार कैरेक्टर लूज होगा, जिसका कैरेक्टर बुरा होगा, जो कैरेक्टर लेस शख्स होगा, वो कभी अच्छे अमल नहीं करेगा, बल्कि अच्छा अमल हमेशा वही शख्स करता है कि जिसका कैरेक्टर अच्छा हो। सामीन मोहतरम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करें तो खुद अल्लाह व तबारक ताला ने कुरान पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ से आपके अखलाक हसना पर गुफ्तगू की। आप जा बजा कुरान पाक का मुताला करें तो मालूम होता है कि अल्लाह व तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि महबूब आप शगुफ्ता गो हैं, नरम दिल हैं। ये जो लोगों का हजूम आता जुबान रखने वाले हैं, आप नरम लहजे वाले हैं। इसी तरह दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया तो आपको कई मकामात कुरान पाक पर ऐसे नजर आएंगे जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ से ज्यादा अल्लाह व तबारक ताला आपके करैक्टर को ज़ेर बहस लाता है, उसकी तारीफ करता है। सामीन मोहतरम, खुद अगर आप देखें तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद, तुम में से कामिल तरीन ईमान वाला वो शख्स है कि जो तुम में अखलाक में सबसे बेहतर है, जो अपनी फैमिलीज के साथ, जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन मामला करता है, वो शख्स सबसे ज्यादा और बेहतरीन कामिल ईमान वाला है। गोया अखलाक या कैरेक्टर इज नॉट अ स्मॉल थिंग, कैरेक्टर इज अ कोर वैल्यू ऑफ मुस्लिम। मुसलमान की ये कोर वैल्यू है, मेन स्ट्रीम है कि जहां पर कामिल ईमान की गारंटी दी जा रही है उस शख्स को कि जिसका अखलाक सबसे बेहतर है, जिसका लहजा सबसे बेहतर है, जिसकी अंदाज़े गुफ्तगू सबसे बेहतर है, जो लोगों के साथ मामला रहमदिली के साथ करता है, लोगों को मुआफ करता है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है। ये उस शख्स के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक आप फरमाते हैं, द हैवीएस्ट थिंग टू बी प्लेस्ड on the balance of the believers on the day of judgment will be good character। मीजान के ऊपर हैवीएस्ट थिंग जो होगी, सबसे भारी तरीन चीज जो होगी, वो इंसान का करैक्टर होगा। एंड अल्लाह हेट्स द पर्सन, अल्लाह उस शख्स को नापसंद करता है who use abusive language, जो इंसान फहश बकता है, जो लग़वियात बकता है, फालतू वक्त जाया करता है, अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता। और अगर आप अच्छे कैरेक्टर के मालिक हैं, अच्छे किरदार के मालिक हैं, तो जरूरी भी यह है कि आपकी जुबान, आपका किरदार, आपके आमाल, ये सब के सब बेहतर हों। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भारी तरीन चीज कैरेक्टर होगी अखलाक, यानी कि गोया आपका रोजा रखना भी सानवी चीज में से है, आपका नमाज पढ़ना भी सानवी चीज है, लेकिन सबसे भारी जो चीज होगी वो आपका अखलाक होगा, क्योंकि हमारा ताल्लुक, कैरेक्टर का ताल्लुक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। लोगों के लिए आप आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आप लोगों के साथ सिला रहमी करेंगे तो अल्लाह व तबारक तआला आपके साथ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि या तो तुम खामोश रहो, बेहतर यह है कि जो शख्स
اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے. امن بھی اسی میں ہے، فلاح بھی اسی میں ہے، خلاصی بھی اسی میں ہے. لیکن اگر کوئی شخص خاموش نہیں رہتا تو آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ when he speaks good speak، جب وہ بولے تو اچھا بولے، ایسا بولے کہ جس سے کسی کا دل مو لے، ایسا بولے کہ جیسے کسی کا دل باغ باغ ہو جائے، ایسا الفاظ بولے کہ جس سے کوئی خوش ہو جائے، ایسا لفظ بولے کہ جس سے کسی کو محسوس ہو یہ میرا مددگار ہے، اس کو محسوس ہو کہ یہ میرا رہنما ہے، اس کو محسوس ہو کہ یہ میرا ہمدرد ہے. ایسا نہ بولے کہ اگلے کو تکلیف پہنچا کے رکھے، اگلے کا قلب و اذہان کے اوپر تم بوجھ بن جاؤ، اگلے کے دل کے اوپر تم بوجھ بن جاؤ. ایسے الفاظ نہ بولیں. سامعین محترم، وائی کریکٹر از امپورٹنٹ فار اے ہیومن. اب اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو وہ خاموش رہے، اگر بولے تو وہ اچھا بولے، اور اپنے ہمسایوں اور اپنے مہمانوں کے ساتھ وہ بہترین انداز میں پیش آئے. اللہ و تبارک تعالیٰ نے اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. اللہ و تبارک تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جب تخلیق آدم فرمائی اور فرمایا کہ میں اس کو اپنا نائب بنانے لگا ہوں، ملائکہ نے اس بات پر اعتراض کیا، سوال کیا پروردگار عالم کہ آپ ایسے شخص کو نائب بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس نے زمین پر، ابھی آپ دیکھیں تو زمین پر یہ فساد برپا کرے گا. اس سے پہلے چونکہ جنات زمین پر رہتے تھے اور حالیہ وہ واقعہ ملائکہ نے دیکھ رکھا تھا، تو انہوں نے اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا. They asked to اللہ، یا اللہ کیا پھر ایسی مخلوق کی تخلیق کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو جس طرح بھی پہلے انہوں نے خون ریزی کی، یہ بھی ویسے ہی جا کے خون ریزی کرے گا، زمین پر فسادات کرے گا، زمین پر لوگوں کا مال ہتھیائے گا، لوگوں کی جانیں لے گا اور خون ریزی کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ملائکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس خلیفہ ہونے کا حق بھی ادا کرے. میں اور آپ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، تو کیا ایک خلیفہ کو ایسا ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے.